যতল লামসগো জরানি কক পান্ডাবো आं तिनि आपडेट ताबुक सावै दङ 17 तारिख मे 2026 सालमारिनि सालनि कतर कक माने बिसिङो बेलायखे मैथु खोजानाय कक ओंखा जे त्रिपुरा हानि जतनि स्लाय त्रिपुरानो कताल त्रिपुरा सामिक लांनाय मडार्न आर्किटेक्चर नि सिनजागो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर देवबर्मानि संसारनो याकारि थांमानि साल 17 तारिख मे 1947 बिसिनि 17 तारिख मे सालमारिबो ब असंसारनो याकारि थांमानि बेकुलै 39 बसर हिंकाय ब आसेमान हिंके 1908 बिसिनि 19 तारिख आगस्ट हिंके 39 बसर जरा कथां तंलामा फानो बिनि गोबांमा खालायमानि जों नुगै दङ मकल बसकाङो ताबुकबो जे दै काचार निर्महल ओंखाय रुद्रसागर ओंखाय आं नुगै दङ जों इंको अजन्ता पैलेस आं बनो कमप्लीट खालायबायखा इंके अब बिल्डिं तांमानि सिमिया बनि एमबीबी कॉलेज इंकाय खालायखालांमानि आबो विद्यापतन तंमानि इंके आबो हायकेनो गों पान्डावो माने बिनि जे खालायलांमानि मंदिर तांमारक ओ आरो मरियम नगर चार्च इंके आबाके गोबांमा साउन तांलामानि जों नखा इंके आ सालनरगै न बिनि थैमानि सालनरगै न बनो मुइतो खालाय बिनि सिमालंगो ब खुम्बगै लेखा तिनि टीटीएडीसीनि सीईएम रुनेल देवबर्मा आगेनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया मंत्री विश्वकत देवबर्मा एमडीसी उत्पल देवबर्मा जेम्स देवबर्मा ताई टीडब्ल्यूएमनि प्रेसिडेंट मणिहार देवबर्मा ताई एमबीबीडब्ल्यूएस एबा महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर ससाइटिनि बखाखै संसाजाक आगिनि हायकेनो ना बटतलानि जे सिमालंगो खालायजागै दंखा आरो न थाङै खुलुमै लायखा एमबीबीडब्ल्यूएस नि प्रेसिडेंट शिबानी देवबर्मा सेक्रेटारि रणबीर सिंहा चंद्र बाहाय तिनि पादनानि बिसिंतै जुगलमानि बिसिंतै खुलुमै लाय मानि जों मांप्लि नखा गे नायनि बिनि पुलियानो अ मांप्लिनो रगै ताई तिनि आ पादना रगै संसाजाक कगला बिसिब्रुम खुलुमै फायमा हाय तिनि 17 तारिख मे हायनो हाय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि असंसार याकालांमानि सालनो मैथु गोबां खालायनायनि बागै महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर ससाइटि जुगाले उखा बटतलानि सिमालं गतर महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि सिमालंगो खुम्बगिमानि पांडा तिनि अ पांडाव फाय मानजा फायका हास्तेनि मंत्री विश्वकत देवबर्मा तंखा टीटीएडीसीनि सीईएम रुनेल देवबर्मा आगिनि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया एमडीसी ताई आगिनि एमएलए तिप्रामथ स्पोक्स पर्सन राजेश्वर देवबर्मा ताई तंखा टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट मणिहार देवबर्मा ताई चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातियानो खबै आटी जमातिया ताई एमडीसी उत्पल देवबर्मा जेम्स देवबर्मा संरक पांडानि बिसिंतै जतनो खाबाय खुलुमलायखा महाराजा बीर विक्रमनो ताई बिनि फुरुकजाक लामातै सिगाङै मानो ताई बिनि फुरुकजाक लामानो सिगांना बागै साथारै सामुं तांनानि कगो सालायखा अ पांडानि बिसिंतै सायखाना रखा एमबीबीडब्ल्यूएस नि प्रेसिडेंट शिबानी देवबर्मा बो हायनो महाराजा बीर विक्रमनो सय बरम रो हुके सय असिमालंनो डेभलप मा खालायनाय पार्क मा खालायनाय स्टेज सिमी तांनाय मा बाय जेखिनि खिनि इया जे जागा महाराजा बीर विक्रम सकजाका अ जागानो मा सुनामनाय हिनै सानमुं कराक्ति साका जे बरक साइतुगै दङ बरनो सेवै रहरजागै दङ अबनि बाजेट फाइजार गुबुन जागाराव तांजागै दंखाना हनै खा मिथिं जागमनि कगो सायखाना रखा कक्तिरबानो तिनि हाई साल 17 मे 1947 नो स्नि त्रिपुरा हानि महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक थैमानि आबनोदक सावैनो जों तिनि महाराजा बीर विक्रमनि सिमालंगो फायै सिनि बरम गोनां सीएम फर्मार सीएम जेचिनि एमडीसी सब जत जों फायै जों महाराजनो मैथो खालायै महाराजनि सिमालंगो खुमरक बावलायखा दै 1 मिनिट जों सिरिं खबर दंलायखा थाङो हिंखाय चिनि महाराजा बीर विक्रम चिनि त्रिपुरा हानो जेबाबे चिनि त्रिपुरा सरकनि बागै दंनानि बागै जे जों थाइकलां थामानि दै जों अ हाव चिनि सिक्लारकनो स्रायरकनो फरायनायनि बागै जे एजुकेशन
bo Tripura hani krung jagao kalangai thangmabai bono sung thaitamani pore bo bono sung hambai riwi kulpaya hani bagi tini 79 bini death anniversary o जों बनो मुइतु खायिनो तिनि अरो बतलाव तिनि महाराजा रगनि सिमालंगो खायि जों तिनि खुंबं लायखा त्रिपुरानि लुकुरावथ' जों मनो खायनानि मुसुंगो तिनि महाराज संनो जों मुइतु खायनानि नांगो तांगे हिंखाय अ हा तिनि महाराज संनो प्रोटेक्ट खायि तिनि जोंनो तंथानि बागै अरानि नबार वातुइ हा नो यूज खायि जों तिनि उसुजरा सौपायखा कै फाइनान्सियल जों तेबो तिनि महाराज संनि अ बंनि जे खाय क्लांमानि सामुरगनो जों मुइतु खायनानि बान्ता तै खाया या बारा सामुरगनो ताबुसिनि महाराजा बर्तमान तिनि महाराजा रुद्र किशोर मानिक्य तिनि बुबाग्रानि बिसिंथिबो जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो बाहायके प्रोटेक्शन रिमान आसामु जों ताबो खायलाय दं Mai tini chini bubagra bir Vikramni 79th Himan in death anniversary ngai chengoro highlight chini Maharaja Bir Vikram Welfare Society ni facing bishi brum no khlai phayo taklai bo phaigya karon Maharaja Bir Vikram Welfare Society nayo chini bubagra ni mungno pura Tripura o pirna ni bagai agini siming chai to khaimani tabuk suk jora chai to guino tongo buskango bo je society ko sak pari sak chai tok nai engai tini belai kha tong thogo o ongkoni bisingo bo tamnai kha dukhoni bisingo bo karon chini katal ti DDC o je hapang khamani pore chini CM sir phaikya tai ex CM tai minister sir bisukitu engai nini tai MDC chini TWF ni president song phai thangja kam ba belai kha tong thoka je chini bubagra no hamjangmani nukjago Nga bubagra Bir Vikram ni o simlang tini ni simingya cheng obono chai tolai mani bolong tini ni simingya bo bishi brum no bo hage clean khakai ma phayo ekdom properly clean je obono naithokai tonnani asek dini samani kuno phano khayat oroni MC rok inge tabuk buskang jora CM sar bai salai obono nailekha je buskango birthday to kaham ka khainai plus mayor bai bo malai kok salai nai hine karon jeng rok samani to কোনো আসুক জরা ইয়া ওয়াইসা তো খালাইকা যে অবনো স্মার্ট সিটি ni আন্ডার কলাই হনে সামুং খাইনা হনে সামুং বো চ্যাং খা কিন্তু কোনি গজারা তেউসা হাইনা হাই সামুং বন্ধ খাইরে জাকা হয়তো আং ওয়ানসুগো অরনি রাংরি ন অন্য দিকে ডাইভার্ট খাইগেনা হনে কারণ ইয়াংনার অবতুইনি ইয়াংনার তুইনি আয়াংনার হংকাইনা পুরা টংথুতকাই পার খাইয়ে ইয়াং বাই আয়াং লাইনা নংছে ব্রিজ রক খাই হনে কবাংমা টংথুতকাই রিরেখা সানজাং হাগা বড় কবাংমা আরো বেরালাই অবনো হইতামনি মায়া টংনাইবা কিন্তু অবনো খলায়া অবনি অর্থ আংমন সুমা কাইসানো যে অবনো চিনি ত্রিপুরা হ টংনাই রংনি বুসকাঙ্গো তুবিতি সানা মুচুং জায়গা ফাতার হাক্তর जों नुबो गोबांमा निनि चिनि महात्मा गांधी थैखानाय हिंदी भारत हानि बागै रेगलांनाय रंनि बागै जे बाबे बंनि क्रिमिनेशन ग्राउंड नायथकाय तनो जागो चिनबो तनो जायगा चिनि बुबाग्राबो किन्तु बंनि स्लाय कम होनैया बंनि स्लाय को तामने बरबाय बाक्सा चिनि बुबाग्राबो अ हानि बाग्रा तंमानि अ हानि बागै बजे खलाय कलांमानि अबो न नायथकाय तननानि नांगो हे आं खासङो किन्तु तनो जायगा तो बुसकां जरावो हायनो हाय नायथाय जों बाहायके थानजागाय अबनो नायथकाय पारखाय अंकुइ तलांमान बर जतटुक खायासाक जों अबनो याकाया मा खायनाय अबो जेसकापन मा खायनाय अबो नायथकाय अंकुनानि बागै जों अबो एमसीओ प्रेसार खायनाय इंगे आमसुनो सानामु जोंगो बुसकां जरा बादे तो फाय दङ बादे नि दिनो सिमिंया बिनि थैमान सालो पानो अरा फायि एकबार फायनाय थांजाबायदि ओ बुसकांनि लामारो आगि जे परिस्थिति दंमानि बेलाय जाया दंमानि किन्तु जों दिनि अरावो निनि मीडिया टीम हन्दी निनि अरनि आगतलाव लुकु दंनाय जारा हामजांनाय बुबाग्रानो फायि अरा आसेकाय जों सामुं खलायलायगा जार फले दिनिओ एनी टाइम फायदि तबो अ जागा बुबाग्रा बिर बिक्रम नाम सुजराले बेराय थाङै मानो आगिओ फायमिया गा आमन बागै जतन हायदि जे बुबाग्रानो हामजांनाय पालबाग सागाय बुसकांनि बादेना एकदम नायथकाय खलायलायि अबनो क्लीन खलायनाय एकदम काहामगाय तन्नानि बागै जों ताइसो साइटक लायनाय वाइसा साइटक माबाय कोनो दिनो साक्सेस संमाया जे इंगिया साक जों साइटक लाय थांलायनाय जत लुकुनि थानायाव कोनो गयमु हामबाय जतन आबनि यागलो यां खुमलंगो बाहायनो एमबीबी लामप्राओ एमबी महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचुओ खुमबक लायखा टीटीए डीसीओ थाङैनाय एमडीसी गीता देबबर्मा एमडीसी जितेन देबबर्मा एमडीसी सूरज देबबर्मा ताई त्रिपुरा मथानि जदा आदं रक ओंखाय
আমনকারি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত ত্রিপুরা মথা পার্টি अफिस रखनो महाराजा बीर विक्रमनि थैमानि सालो बन खुलुमनायखा बिनि फुरुगजों लामाते हिमनानि बागै कक्काचार लायखा TTAADC नि हेडक्वार्टार खुमलुंगो कायजाक महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मा नि स्टेचु ओ तिनि बिनि फिल्सनि सिसुकु थैमानि साल रगै खुलुमैमानि पान्डा संसाजाखा TTAADC नि MDC रकनि मानजामुनि बिसिंतै अ सालनि पान्डाव खुम्बगै महाराजा बीर विक्रमनो मृत्यु खलायखा 12 ताकारजलानि MLA बिश्वजित कलई टंका MDC गीता देबबर्मा MDC सूरज देबबर्मा ताई आमचाइनि लुको हामग्राय सामुंतानि आदंर अ सालनि पान्डानि बिसिंतै बरक महाराजा बीर विक्रमनो मृत्यु खलायखा बीर विक्रम चमोहनिओ ताई महाराजा बीर विक्रमनि फुरुगजों लामाते हिमनानि बागै समायबो तांलायखा बरनो कारिबो मानजाखा कौमा महाराजा बीर विक्रमनो खाफरजांनाय आदं ताई आदंजों संर Laka, gade, gade yang, ayo aku lihat gade, kamu dari mana sudah gade, kamu sasok, kamu gade, kasih kasih nade, Naidi, kamu kasih kasih, pokok kana nikot ya. kasih kasih nade, Sini nikrom ayo tam dia berroh, ya karena sini Maharaja Bir Bikram Manikya. Oh, kaisa Tripura mana sih tuh, adonik yakaba modern architect of King Davos. cari lah, Ini 79 State University. tanggo, ayo gade kaje, Ini bono muitu klaye. Ini besabetiro. Azorawo make beberapa jamatia yang typing mau company file. Sosok Tiprasa. Jotono ohani pesang nai. Sini bubagrano. Sini ini live mana sangat penting. ini boy, Jeta Agortala ni planning city. Bini city namjak. सा रगनो अमाय केनो बाक्सा बाजार गाना गांके बाजारनि किहासक हामिया हामियान मा हनजानाय क्या जे बखा हामिया वान सुमुंति रांरि लुप फुनुगै अमाय तमुसिरा तंलाय मानि हाय कक्तमा हानि हाय कासे फेवका आईफोन मोबाइल पायरनाय हिनै सावैनाय रमफ्रे जागमानि हाय पाति मुं कतर पाटिखा आबनो कायसा तिनि तेकासा महाराजा बीर विक्रम थैमानि सालनै खा हामिया किसा नंलायतमोन जरा अतेबो खानो सबायका गाबोन बागैनो अ कक्तमा जों बसकांनि साल जतैखे आबाय हामिया वान सुकमुं रक बाय नाहारै जे रक थंगो आ थंमाव जों कबुलिया तंनानि बागै अ कक्तमा मा फुनुकसिनाय आईफोन पायरनाय हिनै सावैनाय दलाय डिस्ट्रिक्टनि खरसा तिप्राजों न आगरतलाव तुबुय रमफ्रेमानि कक्तमा इनके बिनि मुंखे आदित्य दास मुङै खरसा सिक्ला बिनि मुङैनो केस ओंखा बनो रमदुखा आमतली थानानि पुलिस आ केस नरगैनो इनके फुन बाजार नै कायसा मोबाइल शप दङ आरनि ब्लगार बख्लायो आदित्य दास इनके अ बरिनो आईफोन रनाय हिनै सावै आगरतला तुबुय रमफ्रे नानि बहायनो साइतखा पाइथाक जरा रमजाखा सिक्ला आबाहनो नायनायदि चिना मांफ्लियो तब आईफोन नि लो फुनुगै दलाय हांकरनि खरकसा तिप्राजोकनो आगरतलाव तुबुय रमफ्रेका हनै कक्सिसा मुं कासै फेका आदित्य दास मुंगै खरकसा सिक्लानि अ सिक्लानो रमखा आबदली थानानि पुलिस कक्तमाव साइमानका फोन बाजार मुंगै मोबाइल फालनकनि बोग्रा एबा ब्लगार आदित्य दास अ बरिनो आईफोन नि लो फुनुगैनो आगरतलाव तुबुय रमफ्रेनानि चाइथखा हनै पाइथागो आमतले थानानि पुलिस ও শিকলানো রমখা আমরা একটা অরাল রেকর্ডেড কমপ্লেন গতকাল আমরা পেয়েছি ওসি ওয়েস্ট আগরতলা ওমেন পিএস থেকে। ঘটনাটি হলো একজন মেয়ে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে তার বাড়ি ট্রাইবেল। সে গতকালকে রেল স্টেশনে আসে। রেল স্টেশনে আসার পর তাকে আদিত্য দাস নামে একটি ছেলে তাকে মোবাইল দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গতকাল তাকে বলৎকার করে, একটা হোটেলে নিয়ে তাকে বলৎকার করে। অ্যাকচুয়ালি ঘটনার বিবরণ এরকম ছিল যে আদিত্য দাসের সঙ্গে এই মেয়েটির গত 3 মাস আগে তার ফেসবুকে পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ার পর ফেসবুকে তাদের ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন তাদের কন্টিনিউ চলতে থাকে। তখন ছেলেটা তাকে
একটা প্রলোভন দেখিয়েছে যে একটা মোবাইল দেবে, তাকে আইফোন দেবে, এই বলে তাকে আগরতলায় নিয়ে আসে এবং আগরতলার রেল স্টেশন থেকে তাকে বাইকে করে নিয়ে গিয়ে একটা অজানা জায়গায় একটা হোটেলের মধ্যে তাকে র্যাপ করে। এবং এই বিষয়ে আমাদের কাছে একটা ওরাল রেকর্ডেড কমপ্লেন ওসি ওয়েস্ট আগরতলা ওমেন পিএস থেকে আমরা পাই এবং এই ভিত্তিতে আমরা কেস রেজিস্টার করি, যার নাম্বার 43/2024 আন্ডার সেকশন 64 ক্লোজ 1 351 ক্লোজ 2 অফ বিএনএস দ্বারা আমরা একটা মামলা নথিভুক্ত করি এবং আজকে তাকে আদালতে আমরা প্রেরণ করব পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। এবং গতকালকেই ওমেন পিএসের সহযোগিতায় আমরা আদিত্য দাসকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি। স্যার, আদিত্য দাসের অরিজিনাল বাড়ি কোথায় বা এখানে কি করে? আদিত্য দাস সে হলো ফুনবাজার মোবাইল দোকানের মালিক। তার সিদ্ধি আশ্রমে একটা দোকান আছে, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির এখানে একটি মোবাইলের দোকান আছে। আসল বাড়ি হলো তার কমলপুর পিএস আন্ডারে চুলুবাড়িতে তার আসল বাড়ি, আর এখানে গাঙ্গাল রোডে মাস্টারপাড়াতে সে থাকে এবং সে বিবাহিত। স্যার, এই ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? ঘটনাটা রেল স্টেশনের আশেপাশে একটি হোটেলের মধ্যে হয়েছে। এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে, স্পেসিফিক লোকেশন আমরা ভিক্টিমেরকে নিয়ে যখন স্পট ভিজিট করব তখন আমরা লোকেশনটা পেয়ে যাব। খাউল তাজা বুকসং তিনি কক্টমা তাইকাই নেই অবাহাই কাইসা দङ যে রাং নুতুগুইবো রিফ্রিगिबो नाहालायो फियाबा रां तंखेबो तंगिया केटाइ जाग्लायो आबाहानि बिसिङनो ओ रां बरनि यागो फाइके इलिगेल दिफान फाइदि इलिगेल फान फाइदि बर केटाइ जागो आबाहाय दालनि बरबो दङ आबाहानि कक्टमा काइसा जे नरक सोशल मीडिया तो नुगुयो तंखा अबनतैनो आं नरनो जे सावै तंमनि ओ रां बसकाङो फेहेल साइ जे बोखानि तामसने आमनो आवाज हनो सुपुङै दं थगमानि पाइथाक जरा लखि फाइका हनि हिमपानो सनिसि फाइसिबो आबाहायनो काइसा कक्टमा बाय बेलायखेनो मलां चालायमा तंखा सोशल मीडिया ओ नुग्लाय लुकरक गे ताबुक आं जे अ कक्टमानो रगै पाइथाक जरा साइमानखा जे अ रां इलिगेल बुइया रां सुद माने तामसने रां रेखे दाबा लोंनाय हनै थकाय नामा हाइता नामानि इनके आबो हाइहनि तो साइमानखा किन्तु अ रां ताबुक बर ताखन साइमिनाखौ रमजाखा खरकबा इनके अ खरकबा रमजाकमानि उलबो रां मानमानि ताहु जति कुनु कक्टमा मानिखौ फियाबा सोशल मीडिया जे भाइराल खालायमानि यागलो रमजाकमानि आ रमजाकमानि पाति मुंतैनो ताबुक संफ्रिगि दङ पुलिस और कुचुक बेरामो बाहायनो पुलिसनि अफिसार मा अंक लाइखा आसुगै ककमा सालायखा आब्रतैनो नायनाग्रानि सिनतिनि रिपोर्ट काइसा मोबाइल भिडिअ खुलुगमा बायनो कोटि कोटि रां मोनाक लामातै आजि तंलाय मानिनो नायतुगै मानखा पुलिस पाति मुंखा दलाय जिल्लानि सालेमानि बादखावरि गामियाव खरकसा पुलिस कन्स्टेबल बिहिक सोशल मीडिया भिडिअ भाइराल खालामनो किटिंगै ताबो बेबा चक्रनो रमन बागि अंखरजाक पुलिस पाति मुंखा नखा सालसा सकांनो काइसा सोशल मीडिया रां कबुंमा बसखङो फेहेलै मताय खुलुमै दंगनि लखि फाइका नगो हनै अ कक्टमानो नुगै मोखाङावबो सिनि लाइखा अब कन्स्टेबल आम्बासा नि थानाव सेबक खलायनाय बिजुस देबरमानि बिहिक नन्दरानी देबरमा हनै पुलिस लगी लगिनो नन्दरानी देबरमानो थाङै नायतुगै फानो नगो रां तो मानलिया फियाबा बनो सुनप्रिमानिव ककमानै बनो नायतुक ना थांफोरनो रमैतुबुखा आबनि यागलो बिजुस देबरमानो बाहायनो सस्पेन्ड खलायजाखा बरनो सुनप्रिमानि यागलो पाइथाक जरा खरकबानो रमखा बिजुस देबरमा बाय नन्दरानी देबरमानो गारि बाहायनो हेल्थ डिपार्टमेन्ट सेबो खलायनाय सन्जना देबरमा ताई कोटि कोटि रां आबहाय ट्रान्जेक्शन उंलाय दङ हनिबो बिसिंति कक्टमा मानखा बरनो कारिबो टीएसआर जवान वेस्ट थानानि पुलिस कन्स्टेबल मेनका देबरमा टीएसआर नि राइफलमैन अजित देबरमा ताई हेल्थ डिपार्टमेंट नि सन्जना देबरमानो खबै खरक बानो ताबुसु जते रमै सोंप्रिक जागै दंखा अ पार्टी मुंनो नायकलनानि बागै डीआईजी रतिरंजन देबनाथ नि तिफांबाय पुलिस सुपार ऋषिकेश देसाई एसडीपीओ निरूपण दत्त ताई सालिमा थानानि उसी दीपक दास ता सालनो बिजुस देबरमान नगो थाङै नायजुइखा ताई बरनो सोंप्रिमन यागोलनो नन्दरानी देबरमानो रमो ओलो बिनि बुमारे सन्जना देबरमा संनि बुंरक अंखरि फेबाय रमजाखा बरक जतन किसी में मीटिंग हुआ थोड़ा बाकी ना ऐसा कोई खास तो नहीं है, हमारा रूटीन विजिट है, पुलिस स्टेशन विजिट देखते हैं,
उसका कामकाज देखते हैं, ठीक है। धलाई जिला में पुलिस कांस्टेबल के घर से बहुत पैसा मिला है, तो इस विषय में पुलिस क्या विचार कर रही है? नहीं, अभी एक केस तो रजिस्टर हुआ है, उसका छानबीन चल रहा है, तो पैसा तो मिला नहीं है। तो जो मीडिया रिपोर्ट है, जो वीडियो हमारे पास आए, उसका छानबीन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। yang tipramo thawo hingka joining lai tongo tai BJP rok hingka BJP misil khailai tonglayo ai vote paima hingka Poschim Bongo tongthoklai mangke Tripura bo hingka abo kaisa mane boike korai kaka o nukna hingka aram nangkha maita tongthokka hingke o je Poschim Bongo vote paimani ora BJP rok tongthoklai mani nuk jakhata nai di tipramo thoi BJP ni omangpli saploino BJP, CPIM, Congress, Party botong Tripura o haipano Tripura kami terogo hundi general area o hundi joining panda Tripura mo thasibino manai tongo haino hai abuni phunukmari manlai khachung 36 Santri Bazar Bidhan Sabha Kendra bisi khobjanai Mono village ni Daspara o 4 salni horo Daspara o kaisa joining panel bisiti 23 dukhni 78 voter CPIM BJP bodol yakare Tripura mo thani bana rong haikya o katal phanyarano bodolo Tripura mo thani bana yapari lamsobini harka South Zonal ni joint chairman Harendra Riang bono karibo Panaw Manjaka South Zonal ni education chairman Noren Riang Agini block president Pratap Riang minority cell ni South district ni Kaspu Nobin Mia no khobai minority cell ni central committee ni adong Selim Mia tai chairman Sudai Deporman khobai juda juda Tripura mo thani adong rok আমরা বাঙালি পার্টি হচ্ছে এটা পার্টি না, আমরা বাঙালির বিরুদ্ধে না, আমরা বাঙালি পার্টির বিরুদ্ধে। তো ঠিক সেরকম ত্রিপুরা যাকে বলে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন, কি বাঙালি কি মুসলিম কি ট্রাইবেল, যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে যে সমস্ত ত্রিপুরার জনগণ এখানে জন্মস্থান করেন তাদেরকে নিয়ে আমরা ত্রিপুরা বলি। যেমন আসামের আসামিস আছে, বিভিন্ন জাতি আছে এখানে, তারপর আমরা আসামিস বলে পরিচিত হই। যেমন নাগামিস আছে, নাগাল্যান্ডে গেলে নাগামিস, মিজোরামে গেলে যারা মিজোরামতে আছে তাদেরকে আমরা মিজো বলি, মণিপুরে যারা আছে তাদেরকে আমরা মণিপুরি হিসাবে আমরা চিনি। সেরকমভাবে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত লোক আছে তারা আছে আমরা হচ্ছে ত্রিপুরা। এটা শুধু ট্রাইবেলদেরকে বোঝাই না, যারা এখনও আসেননি ওনারাও আসবেন, আমরা অনেক খবর পেয়েছি। এবং তারাও নিজে নিজে আজকাল তো সব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করতে আমার দরকার নেই, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সব বুঝিয়ে দিতে পারি। ওনারা নিজেই জানি যে এখন ত্রিপুরার মতো সারা ত্রিপুরার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক করে অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। তো ওনারাই যারা যত বড় নেতাই হোক, যত ছোট নেতাই হোক, তাদের মনের মধ্যেও আজকে এটাই চিন্তাধারা যে আগামী দিনে আমরা ত্রিপুরা মতাতে যোগদান করবে। সেরকম যদি কেউ ব্যক্তি চিন্তাধারা থাকে যে যোগদান করার জন্য, আমরা ত্রিপুরা মতার পক্ষ থেকে শান্তিরবাজার ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম জানাই। অতি শীঘ্রই তারা ত্রিপুরা মতাতে যোগদান করে আর শান্তিরবাজার উন্নয়ন সাথে একসাথে কাজ করে, কি বাঙালি কি ট্রাইবেল কি মুসলিম একসাথে হয়ে ত্রিপুরা মতা পার্টি করে উন্নয়ন করার জন্য আমরা আহ্বান রাখবো। Kaitam hasteo BJP keplai ingmano kitingei tongthoklaimani mangpli Santir Bazaro. Kaitam haste ni chongbariwo keplai ingmani bai tongthoklaijak Santir Bazar BJP mondol. Kokti salo 36 Santir Bazar mondoli sakthar mungbai BJP misil khlailekha BJP ro khapurjangnai rok o salo juda juda lahar himboto khailainai khamtamlai abir silai baji phatirlai tongthoklaikha o tongthokmungo manjakha mondol kasku Debashis Bhumik Krishan Morchani দক্ষিণ জেলার সভাপতি সত্যব্রত সাহা তাই মন্ডলে তাংফাং বিকাশ সেন খবই দিবেন্দু চৌধুরী সৌরভ সত্যি শান্তির বাজার মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও পাশাপাশি আমাদের মন্ডলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই উল্লাস দীর্ঘ পশ্চিমবঙ্গে 49 বছর পর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, যেটা পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোদিন ভাবতে পারেনি, এইবার আমাদের শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে দাদার নেতৃত্বে যে পরিবর্তন হয়েছে এবং উনি আজকে 4 দিন মন্ত্রিসভা বসার পর এবং সারা পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে দিশা দেখাচ্ছে সেটা সারা ভারতবর্ষের এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে যেভাবে যে শপথ গ্রহণের দিন আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে আশীর্বাদ দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষের লোক
এবং সারা ভারতবর্ষের প্রাণপ্রিয় মানুষ যারা বিজেপিকে ভালোবাসে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জায়গায় বিজেপি আসবে। আর বাকি নাই যে সমস্ত জায়গায় আসামে এসে এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও উপনির্বাচনে ধর্মনগরও বিজয় হয়েছে আমাদের বিজেপি প্রার্থী, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের তিনটি রাজ্যের উল্লাসিত এবং আজকের আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপনির্বাচনের সেই উল্লাস আমরা সবাই বিজয় মিছিল করেছি। তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা এই আজকে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবাইকে আবারও আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ফরিকে হাইনো হাইতে কাইসা টংনার গিয়া টংকমা সানার গিয়া সাকমানি ককতমা খানালাইদি সোশ্যাল মিডিয়া টং হাইনা যে মুসুতै সাকে নাইया borokni mokhang sbai borno dukhurui awahai khaini bagi video khaimani amo kaisa crime hini romjago eba chaya ni romjago abo saiman tongoni yaglobo ahino je musukti khuk paichang salai tonglayo abai abo jodi montri rokni bomungi hingketo case nongo romjago abo hani kaisa pati mungkha Santri Bazar ni Gonjo Tilao Sipul Mojumdar ni bo bini social media ni bisingti joda joda content samui tongmani ar ni bisingono unko mane tapsa content creator hat janja kok tomung chamung phunugui nyai unko lukurong ni bisingo celebrity nani kaisa wan sugui samung khayota abo hai wan sugui khaya thangtiri kasai thangka आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मानि मुङै खुक सित्रा सावै ससियेल मिडिया भाइराल खाइमानि आबोबाइनो ताबोखे रमजरो नाखा सिपुल मजुमदार ब तामुखा आबनो नुखांकेनो बनो मुङै केस थांका थानाव केलके यां आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मानो खुक सित्रा सामानि केस थांखानो सान्त्रि बाजार थानानि पुलिस थाङैनाय बनो रमिनि हाका बिनि ससियेल मिडियानि बिसितै नायथगै अबनतै कौशल जाजांनाय सिपुल मजुमदार साका ब आबाहायनो गल्प साततै भिडिअ सनाम मानिसे आबाहाय बयनो लासिरना बागिया हनि हिनपानो किन्तु ओ जे रिल्स नामनानि बागै ब सनामनि बागै बयनो नाकारत सानका मिडियानि बसकाङो फेबाबो बिनि बोल बाहायनो बुजि थांगा ताइ ब थानाव ग खुनजरमै नाकार सानका बसनो सालताई केबो अबाइके ता खालायदि आबाइ खुक सित्राक ता सादि आबाइनो बकयखा ताबो नाइथेंखा कन्टेन्ट क्रिएटर न तामो माजरार न ताम याप्रिरम न हास्तेनि हापां হ্যালো এটা হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম্বার নি ও আচ্ছা শালার বহুত মারদার সুদ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা হ্যাঁ না মামা ত্রিপুরা তো না বাগিনা কই বাগিনা মস্কারি করি আর এক মাইল আনাতে সুমা দিছে আনা তো বাইরে লেগেছেন কই মামা হ্যাঁ ঠিক আছে একজন মুখ্যমন্ত্রীর নামে বৃষ্টি ভাষা গালিগালাজ করছো ফেসবুকে কি বইবা এই বিষয়ে ভারতের জনতা পার্টির কাছে আমি করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি আমি একজন ব্লগার বুঝতে পারি না আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্লগ করছিলাম তা আমার মনে করছি মা বাবা নিয়ে আনন্দ করে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এটাতে যে আমার একটা বড় সাজা ভূত আমার মাত্রা ভূত এসে গেছে এখন আমাকে ঝাড়ফুঁকা করে সুস্থ করে দিয়েছেন ভালো হয়েছে আমি জনতা পার্টির কাছে এটাই ক্ষমা চাচ্ছি এখন আমাকে এটার থেকে মুক্তি দিয়ে দেন আমি আর এ ধরনের সারা ভারতবর্ষে কেউ যেন কোনো সরকারের উপরে যাতে মুখ্যমন্ত্রী হোক প্রধানমন্ত্রী হোক কোনো সরকারের উপরে যাতে বাজে মন্তব্য না করে এটাই আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখছি আজকে আমার দেখছেন কী হাল হয়েছে আমার থেকে আপনারা যা বার্তা পেতে পারেন যে দেখেন একটা মুখ্যমন্ত্রী বা যে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা ভেবেচিন্তে ফেসবুকে আপলোড দেবেন যাতে আপনাদের বউ বাচ্চা যাতে কষ্ট না পায় আজকে আমার কারণে আমার আজকে বউ বাচ্চা না খাইয়ে মরবে এই বলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত মামার কাছে ক্ষমা চাইলাম আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি আসলে এন্টারটেনমেন্ট দিতে গিয়ে আমি ফেসে গেছি 10 সালে একরকমটা সবাই হয় না যার এক একজনের এক এক ক্যাটাগরির মন আছে যাক আমি ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার বউ বাচ্চা এখন না খাই মরবে আমাকে মাফ করে দেন সবাই মিলে আমি কান ধরে উঠছি আমি আর ব্লগ করবো না আমি আর ব্লগটা ছেড়ে দেবো আমি যদি আজকে যদি আমি জানি যে আমার বউ বাচ্চা না খাই মরবে আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি করজোড়ে আমি কাঁদছি আমার বউ বাচ্চার দিকে চাই আমার ছোটো বাচ্চা না খাই মরবে আমি যদি আজকে জেলে যাই আমার বাচ্চা না খাই মরবে আমাকে সবাই সহযোগিতা করে সারা শান্তির বাজার
আমি আর ব্লগ করবো না